Isang 17. 17K, cash in po, cash out. Cash in. 1740 sir. Ha? 340. Oh. 40. $17.5 sir. Oo, 17. Di ba 340? Opo. Send ko muna sir, bago kita suklihan. Yung number niya. Papakuha ko muna. Ay, sige po. Suklihan ko muna. Number po. 0997 67 Wait lang. 0997 Tama sir. Jaja S yung pangalan. Oh, yan. Picture ako. Sir, yung barya nyo. Thank you po. Ma'am, dati man ni 3.5. Sige. $3,570 lang ma'am. Thank you, ma'am. Ano po yun? Nagkaka-shot po kayo? Magkano? Magkano po yung charge ng 1,000? 20. 20? 5K po. 100. Dito na lang. Paki ano na lang.